गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ नवेम्बर मास 12 तारीख शुक्रवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो देखो भिडियोटी निहाती शेष पर्यटन देखिए, बहुत सारा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रही। तो चलतु डेरी न करिक न्यूजेस देखि नवा। लेट्स स्टार्ट। प्रथम अपडेट रही ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा आसंता नवेम्बर मास 12 तारीख ठारू आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। प्रार्थी माने ऑनलाइन माध्यम आसंता 20 तारीख पर्यंत आवेदन करिपारिबे बोली ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आवेदन समय पंजीकरण, शिक्षागत योग्यता, सिलेबस आदिर समस्त विवरणी बोर्ड रो वेबसाइट रे उपलब्ध रहिबो बोली तथ्य रहुछि। 2 नंबर अपडेट रहुछि आज लॉन्च हेउछि पबजी न्यू स्टेट क्राफ्टन स्टूडियो पक्षरु भारत समते 200 रु अधिक देश में पबजी नुआ गेम को लॉन्च होउछि। पबजी मोबाइल एवं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तुलन में दक्षिण कोरिया रे निर्मित नुआ गेम अधिक रोमांचक हेबो बोली कहा जाउछि। एथि सहित नुआ पबजी गेम यार ग्राफिक्स और गेम प्ले एलिमेंट्स जो पुराना वर्सन तुलन में अधिक भल लागिबो बोली चर्चा हेउछि। 3 नंबर अपडेट रहउछि ओडिशार पाणीपाग को लेकिन आसुछि आउ एक लघुचाप। यार प्रभाव में आसंता 5 दिन पर्यंत दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप बलय आज लघुचाप रे परिणत होइछि। 14 एवं 15 तारीख में दक्षिण ओडिशार वर्षा बढ़िबा सहित उपकूल में हल्का वर्षा होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि। विशेषकर गजपति, गंजाम, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, बलांगीर, पुरी जिलार केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो बोली तथ्य रही। 4 नंबर अपडेट रही द्वितीय डोज टीका नेबार 6 मास पर बूस्टर डोज नहीं पारिबे। यह होउछि भल समय बोली कहिछि भारतर बायोटेक कंपनी। भारत बायोटेक रो अध्यक्ष एवं परिचालना निर्देशक कृष्णा एल्ला बुधवार दिन एक सम्मेलन में कहते ए संपर्क में सरकार अंतिम निष्पत्ति नेबे बोली से कहते। 5 नंबर अपडेट रही न्यूजीलैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज पर विश्राम मागिले रोहित। अधिनायक हेबे राहाणे। 17 नवेम्बर आरंभ होगाकू जाउतबा टी20 सीरीज रे रोहित अधिनायक दायित्व तुलेइबे। विराट कोहली प्रथम टेस्ट ओहरी जिबा परे रोहित को मैच रे अधिनायक करिबा पई योजना चलीथिला। एबे रोहित विश्राम नेबा पई कहिबा परे बोर्ड राहाणे को दायित्व देवाई चिंता करुच्ची। 6 नंबर अपडेट रही ममिता मेहर हत्या मामलें आज कांग्रेस पक्षरु बंद डाकरा दिया जाइतिबा प्रसंग में हाईकोर्ट बड़ निर्देश देइचंती। सुप्रीमकोर्ट को निर्देश अनुसार बंद कराई पारिबो नाही बोली हाईकोर्ट कहिचंती। बंद करिबा बदल में हड़ताल करि पारिबे हेले जोर जबरदस्ती कहारी को बंद करि पारिबे नाही बोली हाईकोर्ट सीधा सीधा कहिचंती। ममिता मेहर हत्या घटनार आज अर्थात नवेम्बर मास 12 तारीख रे 6 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा घोषणा करिथिला। एही समय दुकान बंद करने को कहुला किंतु यह विरुद्ध में कटकर जड़े व्यवसायी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते। हाईकोर्ट मध्य शुणाणी अपराह्न 4टा धार्य करते। शुणाणी करी हाईकोर्ट कहते जे सुप्रीमकोर्ट को निर्देशनामा रही जो आधार में कौन प्रकार रे जबरदस्ती बंद करा जाई पारिबो नाही। तेणु बंद बदल में केवल हड़ताल करिपारिबे बोली हाईकोर्ट कहते। हाईकोर्ट आउरी कहते कौन गाड़ी मोटर अटकाई पारिबे नाही। एपरिक रेल रोक किंबा रास्ता रोक करा जाई पारिबो नाही। सुप्रीमकोर्ट को निर्देशनामा अनुसार अख और चक बंद एक बेआईन काम बोली हाईकोर्ट कहते। हाईकोर्ट को शुणाणी समय कांग्रेस कार्यकारी सभापति चिरंजीवी विश्वाल, कमिश्नरेट पुलिस सौमिंद्र प्रियदर्शी और डीजीपी पुलिस मध्य उपस्थित थिले। समस्ते भर्चुआल रे उपस्थित रही बोली सूचना रही। तो बंद संपर्क में हाईकोर्ट को निर्देश पर कांग्रेस प्रतिक्रिया रखी। बंद संपर्क में स्पष्टीकरण देइचंती कांग्रेस नेता सत्य नायक। से कहते आमे शांतिपूर्ण भाव 6 घंटिया धर्मघट डाकरा देइचु। जोर जबरदस्ती बंद पालन नहीं आमे केबे कहिनाउ। जोर जबरदस्त बंद पालन कराजिबनी बोली कांग्रेस पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि। एने हाईकोर्ट रे वरिष्ठ नेता चिरंजीवी विश्वाल स्पष्ट करिसंती। उल्लेखयोग्य ममिता को न्याय दाबी रे आज कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा देइछि। सकाळ 6 टारू दिन 12टा पर्यंत ओडिशा बंद डाकरा देइछि कांग्रेस।
ରେଳ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେଡିକାଲ ସମେତ ଜରୁରୀ ସେବା ବନ୍ଦରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶେଷ ହେଲା ଆଦିପୁରୁଷର ସୁଟିଂ। ଫିଲ୍ମଟି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓମ୍ ରାଉତ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆଦିପୁରୁଷର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଟିକା ନେଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଟିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିବାକୁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ରାସନ ଦୋକାନ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ କ୍ୟାପସୁଲର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାର୍କର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ବଟିକା ମୋଲନୁପିରାଭିର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇପାରେ। ଏନେଇ କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚକୁ ଅଫଲାଇନରେ କରିପାରିବେ। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ UIDAI ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। UIDAI ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 1025 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5ଟି ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 1075ଟି ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି 5 ଜିଲ୍ଲାର 142ଟି ରୂପାନ୍ତର ସ୍କୁଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ 19 ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଦିନ ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ନାଚୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଯାତାୟାତ ମାଧ୍ୟମ। କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଦେଶରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହଟିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାଗ୍। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ହଟିବା ପରେ ଭଡ଼ା କମିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ। ତା ସହିତ ବିଜେପୁରର 295 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବୈପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରକ୍ଷକ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଲିମ କର୍ମଶାଳା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି
सेवा जोगाइबा क्षेत्र में सचेतनता सृष्टि यही कर्मशाला आयोजन करा 30 जिले में 300 मास्टर ट्रेनर को जरिया 30,000 स्वेच्छासेवी को प्रस्तुत करने को लक्ष्य रखा 17 नंबर अपडेट रोचे यूजर फी बा शुल्क आदाय को विरोध कर श्री जगन्नाथ सेना पक्षर पौरपालिका कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करा गत 10 तारिख पुरी पौरपालिका अलिया गाड़ी को अलिया देउथबा व्यक्ति एवं अनुष्ठान ठारू यूजर फी बा शुल्क आदाय करने आरंभ करिसंती। पूर्वर विभिन्न अनुष्ठान या विरोध करथिले। 18 नंबर अपडेट रोचे कलिंग स्टाडियम रे आरंभ हेबो हॉकी महाकुंभ नवेम्बर मास 24 तारिख रे राजधानी भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे जूनियर हॉकी विश्वकप आयोजित हेबो। 16टी हॉकी टीम विश्वकप रे अंशग्रहण करिवे। एथिपाई भारतीय हॉकी टीम भुवनेश्वर रे पहुंची सारिचंती। 19 नंबर अपडेट रोचे बढ़ुची हाथी उपद्रव सुवर्णपुर जिला उलुंडा रेंज रे हाथी उपद्रवर प्रतिकार और क्षतिपूरण दाबी करिसंती ग्रामवासी माने। एने झारबाहाली छकरे सोनपुर संबलपुर राजपथ को अवरोध करिसंती स्थानीय लोक माने। 20 नंबर अपडेट रोचे यूजर को पई बीएसएनएल जबरदस्त प्रीपेड प्लान 2399 टंकार वर्षे पर्यंत डाटा सुविधा। जदि आपण माने कौनसी लंबा अवधिर प्रीपेड प्लान किनिया चाहूँगी तेबे कंपनी तरफ जारी होइथिबा एई 2399 टंकिया प्लान एक भल विकल्प हेबो। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। एई प्लान ले पूर्वर 1 वर्ष अर्थात 365 दिन अवधि रोथबा बेले कंपनी पक्षरु एहाकु आउरी 60 दिन पई बढ़ाई दिया जायछि। तेणु ए दृष्टि मिसाइले बीएसएनएल मोट रूप से 425 दिन पई सेवा जोगैबो। बीएसएनएल यूजर माने एही प्लान ले प्रतिदिन 3 जीबी डाटा पाइबे। ता सहित 100 एसएमएस प्रतिदिन पाइबे बोली सूचना रहउछि जार वैलिडिटी 425 दिन रहिबो। 21 नंबर अपडेट रहउछि शिक्षयित्री ममिता मेहर को न्याय प्रदान एवं गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार दाबी रे आज कांग्रेस 6 घंटिया धर्मघट को दृष्टि रखी राज्य सरकार पक्षरु प्रतिषेधमूलक पदक्षेप निया जायछि। राज्य लोकसेवा भवन खारबेल भवन राजीव भवन विभागीय मुख्य दफ्तर रे कार्यरत कर्मचारी मानकु सकाळ 9:30 सुधा ऑफिस आसीबा निर्देश जारी होईछि। कांग्रेस सकाळ 6 टारू दिन 12टा जाए ओडिशा बंद पालन करिबो। जा फल व्यावसायिक प्रतिष्ठान बजार केंद्र एवं राज्य सरकारी ऑफिस पेट्रोल पंप बैंक आर्थिक प्रतिष्ठान गुड़िक कोर्ट परिवहन व्यवस्था आदि को सेमाने बंद करिवार आशंका रही। तेणु या दृष्टि रखी समस्त ऑफिस कर्मचारी मानकु सकाळ 9:30 सुधा ऑफिस आसीबा परामर्श दिया जायछि। 22 नंबर अपडेट रहउछि कुबेर ऑफिस प्रताप सामल विरुद्ध रे विभागीय कार्यानुष्ठान आरंभ होईछि। आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रे जेल जाइथिबारु निलंबित हेबे प्रताप सामल। एने ओडिशा पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन सीएमडी संजीव पंडा सूचना दैछंती। 23 नंबर अपडेट रहउछि आज राज्य 308 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछंती। सुस्थ मिसाई मोट सुस्थक संख्या 10,33,652 को वृद्धि पाइछि। एने राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जायछि। 24 नंबर अपडेट रहउछि प्रति मासरे एक फिक्स इनकम करिया पई चाहूतले आपनक पई रहिछि एक सुवर्ण सुजोग। जदि आपण माने कौनसी सरकारी बैंक सहित जड़ित अछंती तेबे प्रति मासरे भल रोजगार करि परिबे। तेबे सरकारी बैंक सर्विस देबा सहित रोजगार करिवार सुजोग मध्ये देउछि। जदि आपण कौनसी भी सरकारी बैंक सहित जड़ित होई रोजगार करिया पई चाहंती तेबे आपण माने बैंक मित्र होई परिबे। बैंक मित्र होई आपण माने अनेक उपाय रे रोजगार करि परिबे। कौनसी भी व्यक्तिर अकाउंट खोलिबा टंका जमा करिबा टंका काढिबा तांको क्रेडिट कार्ड एवं बिल पैठ करिबा पई बैंक मित्रन को कमिशन दिया जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन रे समस्त बैंक मित्रन को 1.25 लाख टंकार ऋण मध्ये दिया जाउछि। सेतिरु 50,000 टंकार ऋण सामग्री पई 25,000 काम पई एवं 50,000 टंका ऋण गाड़ी पई रहिछि। ता व्यतीत बैंक मित्रन को प्रति मासरे 2,000 रु 5,000 टंकार तांको दिया जाई थाई दरमा बोली तथ्य रहउछि। 25 नंबर अपडेट रहउछि ममिता मेहर हत्या मामला रे आज 6 घंटिया ओडिशा बंद करूछि कांग्रेस। एथिरे समस्ते शामिल हेबाकू निवेदन करिछि कांग्रेस। तेबे बंद समय जरूरी सेवा जारी रहिबो। शांतिपूर्ण भावे ओडिशा बंद कराजिबो बोली कहिछि कांग्रेस। हेले कांग्रेस रो बंद डाकरा को नै हाईकोर्ट कहिसंती जे बंद करा जाई पारिबो नाही। 26 नंबर अपडेट रहउछि किसान योजना को नै कि देखंतु किसान योजना रो 10म किस्ती आपण मानकू डिसेंबर मास 15 तारिख भितर मिलिबो बोली तथ्य रहउछि। तो जो माने किसान योजना रो 9म किस्ती बा पूर्व किस्ती पाई नांती समस्त को डिसेंबर मास 15 तारिख भितर पैसा मिलिबो बोली तथ्य रहउछि। 27 नंबर अपडेट रहउछि सरकारी सहायता रु बाद पड़िथिबा हिताधिकारी ठारू प्रमाण पत्र पई टंका नेउचंती सरकारी बाबू। 20 टंका देले
ଖାତାରେ ମିଳୁଛି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ପିପିଲି କଣାସ ଦୟାବିହାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା କାହିଁକି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। 28 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାୟ 19 ମାସ ପରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ କରୋନା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ରବିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏସବୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନହେଲେ ଯିବେନି, କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 29 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିବାହିତ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। ମୃତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କୋଟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରେ ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯେପରିକି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ମାସ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଠି ପଇସା ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କାମ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଯାହାକି ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇକି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ କିଛି ବି ସ୍କିମ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।